Kepentingan paling mendasar dari setiap warga negara adalah perlindungan terhadap hak-haknya sebagai manusia. Perjuangan perlindungan hak asasi manusia selalu terkait dengan perkembangan, upaya pembatasan, dan pengaturan kekuasaan yang merupakan ajaran dari konstitusionalisme. Adalah momentum perlindungan hak asasi manusia sekaligus pembatasan kekuasaan raja oleh kekuasaan parlemen, atau yang lebih dikenal dengan House of Commons. Setelah itu, perjuangan yang lebih nyata terlihat pula dalam Bill of Rights sebagai hasil dari pergolakan politik yang dahsyat yang biasa disebut dengan Glorious Revolution. Gagasan tentang hak-hak asasi manusia dipengaruhi pula oleh pemikiran-pemikiran para sarjana yang terkait dengan perkembangan pemikiran konstitusi. Namun, dalam perkembangannya, setiap negara memiliki kisah tersendiri dalam perjuangan penegakan hak asasi manusia. Di Amerika Serikat, perjuangan hak-hak asasi manusia itu disebabkan oleh rakyat Amerika Serikat yang berasal dari Eropa sebagai imigran merasa tertindas oleh pemerintahan Inggris. Maka lahirlah Declaration of Independence di Amerika Serikat pada tahun 1776. This is different from what was experienced by French nation, which in the 17th and 18th centuries was ruled by an absolute monarchy. As a reaction to this absolutism, Montesquieu formulated his theory known as Res Politica, which he put forward in the book L'Esprit de Loi. On 26 August 1799, the Déclaration de Loi de l'Homme et du Citoyen was enacted. After that, on September 13, 1789, the first French Constitution was born, the statement of human rights and French citizens who can be said to be heavily influenced by the United States Declaration of Independence. The United States Declaration of Independence in 1776 and the French Déclaration de Loi de l'Homme et du Citoyen was very influential and laid the foundation for the universal development of the struggle for human rights. These two declarations were proposed by the Universal Declaration of Human Rights in 1948 as examples for all countries who want to build and develop themselves as democracies that respect and protect human rights. Although the Universal Declaration of Human Rights is not automatically binding on countries that have signed it, it is hoped that the member states of the United Nations can include it in the Constitution, so that the legal norms contained therein can be applied as domestic law in each member country. However, the text of the Universal Declaration of Human Rights is apparently not sufficient to uproot the roots of oppression in all countries, because it is declarative. The United Nations continues to seek several juridical grounds with the intention that the text is binding on all countries in the world. In 1948, the United Nations succeeded in establishing the Covenant on Economic, Social and Cultural Rights and the Covenant on Civil and Political Rights. The two conventions can be seen as implementing regulation for the main text of the Universal Declaration of Human Rights. If a country has ratified these two conventions, then the members country are legally bound by law. Definisi hak asasi manusia. Apa sih yang dimaksud dengan hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dikutip pada pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Dasar Indonesia yang secara lengkap memuat ketentuan yang terdapat dalam The Universal Declaration of Human Rights. Berikut beberapa instrumen hukum mengenai hak asasi manusia.